Samsung guys A03. Punta ka lang Samsung. Tapos select mo lang A03. Tapos yung test point niya guys ito. Itong gilid na to guys oh. Tapos sa ground. Ground mo lang guys. Yan. Tapos wait mo lang dyan guys, may lalabas dyan na yung magkoconnect ka na. Ayan. After nyan guys, ay nalalabas. Yan, time check tayo ngayon guys. Webes ngayon 11:21 ng tanghali guys. Yun naman ano, kahapon pa to guys, kaya lang sira yung charging board nya. Nagpalit pa tayo ng charging board. Okay na guys, morning all. Buenos dias. Samsung A03. Checka natin guys kung pwede na. Bigyan muna natin yung battery. Observe muna natin guys, kakabuhay lang natin. So kaya po niya na pala to guys pinagawa yung LCD. Tapos sa atin pinatanggalan ng password. Ayan guys, check natin. Start. Na-bypass natin guys via test point. Samsung A03. Shoutout guys. Hindi nakakunik sa wifi. I-forget muna natin. Para dito na lang tayo guys sa skip. Skip na lang tayo. Don't copy. More. Accept. Skip anyway. Wait na lang natin guys. Next. Ayan pala guys, nag-ano pala tayo guys. Nag-turn off tayo guys ng wifi para mas madali. Skip. Agree. Finish. Okay na guys. Thanks.